ভাই ধ্বংস করেছে ইয়ার সৌন্দর্য আমি বলবো এইগুলো ব্যক্ত করে নিতে ভাই यार कुछ भी मस्त भाई निश्चय करेंगे दिल के हुकुम बनी रान लोग बात चला है मनुष्य प्राप्ति यारे उपयुक्त प्रस्ताव এনতে বলুন দাদা এটিই সত্য করবি হস্তিনার ধরে ব্যস্ত সেই শান্তর মহারাজ অগ্নির বেদনা এই হুজুরতেই নষ্ট করি পাও হস্তিনার ধরি उत्तम अति उत्तम भक्ति दूर होते चिंतार काम आक्रमण करले हस्तिनार काफी आई करले हस्तिनार गदाग्रहण प्राण পরিপুরু মনুষ্য শূন্য হতে হস্তিনার করে Hey,